Ito yung maganda oh. Jason Tatum 249. Euro 35.5. Swerte. 249 lang to. Jason Tatum 249 lang. Ganda o net. Diba? Jason Tatum 249 lang to. Size 35.5. Pwede na. Ito Nike Court Borough Med 2. Size 37.5. 229. Malinis. Blue yung sole. Ang ganda nito. Oh. 229 lang. Malinis siya. Ito Nike Flex Runner 149. Ang ganda nito. Ano lang na strap. Tsaka magaan siya. Size 37.5. 149. Diba? Meron din dito Nike Blazer size 37.5. 299. Ganda nito. Matibay siya. Ito Air Max 270 size 37.5. 299. Ganda oh. Diba? Ito Nike Air Max 90 LTR 179 lang to. Euro 37.5. Mga pang babae na size or pang bata. Ang ganda oh. Balat. Diba? Pwede na. 179 lang. Ito Jordan Luka 1 size 36.5. 249. Ang colorway is white, total orange, black. 249 lang to. Size 36.5. Ang ganda. Diba? 249 lang. Luka 1 36.5. Ito Air Jordan Legacy 312 low size 36.5. 299. Naku po, sobrang ganda. Ang colorway niya black, wolf gray, valor blue. Ganda nito. 299. Ito Nike Air Zoom crossover. Color itim naman, black and white. 279. Euro 36.5. Ganda. Malinis. 36.5. Ang ganda nito. Euro 36.5. 279. Ito Euro 35.5. Nike Air Zoom crossover. Ganda ng colorway niya. 299. Pwede. Ganda. Maganda to. Air Jordan 1 mid. Euro 35.5. 249 lang. Sobrang ganda. Ano siya, balat. Ganda. 35.5 to 49 lang. Pwede. Ito Nike Dunk High 35.5. 379 lang to. Ganda ng ano niya. Leather. 35.5. Pwede. Ito Air Max 90 LTR 299 lang to. Size 35.5. Maganda. Oh.
35.5. Pwede. Ganda ng ano niya, balat.